Assalamu alaikum dear students. This is Danish Raza, online teacher for English. Grade 9th. It's our lecture number 14 with the new topic, with the new title, with the new unit. It's a unit number 11. The topic is noise in the environment. Mahol mein shor. In this lecture, in our today lecture, we are going to start its Urdu translation with its Urdu meaning regarding its central idea. Let's come to know what is its central idea. In this lesson, it gives awareness about the negative impact of noise pollution on human and animal health. It describes the major contributors of noise pollution and how they affect mental and physical health. It also outlines various solutions to combat the problem of noise pollution. ये सबक, ये लेसन नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, शोर माहौल में शोर की आलूदगी हमें ये दर्स देता है, ये सबक देता है, इस बारे में आगाही देता है इंसान और जानवर की सेहत पर शोर की आलूदगी के मनफी असरात के बारे में अवेयरनेस पैदा करता है, अवेयरनेस देता है, आगाही देता है। ये हमें शोर की आलूदगी के बड़े बड़े जो सोर्सेज़ हैं, ज़राए हैं, मावनीन हैं, उनके मतलब बताता है, गाइड करता है और वो ज़हनी और जिस्मानी सेहत को किस तरह मुतासर करते हैं, इससे भी आगाह करता है। इसके साथ साथ ये शोर की आलूदगी के मसाइल से निपटने का हल भी पेश करता है और शोर की आलूदगी के कौन से ज़राए हैं, किस तरह हम इस पर काबू पा सकते हैं, सारा कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट पैसेज नंबर 1, फॉलो द उर्दू मीनिंग्स। पोल्यूशन आलूदगी, डिफ़ाइन तारीफ़ करना, फॉर्म शक्ल सूरत, डिसरप्ट तसलसल को मुनक़ता करना, नॉर्मल आम मियारी, फंक्शनिंग कारगुजारी, अनचेक रोकथाम ना करना, सीरियस संगीन, इफ़ेक्ट्स असरात। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। शोर की आलूदगी की तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि शोर की कोई भी शक्ल जो ज़िंदगी की आम कारगुजारी के तसलसल को मुनक़ता करती है। If it left unchecked, it can have serious effects on the minds and body of humans as well as animals. अगर इसको रोकथाम के बगैर छोड़ दिया जाए तो इसके इंसानों और जानवरों के दिलो दिमाग पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। Follow the passage number 2. Words meanings are source ज़रिया, discomfort बेचैनी, stress दबाव खिंचाव, nuisance तकलीफ दे, अर्बन शहरी, एरिया इलाका, इन्वायरमेंटल माहौलियाती, प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़, क्लेम दावा करना, लेवल सतह, इंस्टेंस एग्जाम्पल मिसाल, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तार, एक्सेप्टेबल काबिल कबूल तसल्ली बख्श, मेंटल ज़हनी, फ़िज़िकल जिस्मानी, एट स्टेक ख़तरे में। फॉलो द उर्दू ट्रांसलेशन। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी, खिंचाव और बरहमी के सबसे बड़े ज़राए में से एक है। In urban areas and big cities, noise pollution has reached dangerous levels. शहरी इलाकों में और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी ख़तरनाक सतह तक पहुँच चुकी है। For instance, a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. मिसाल के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ माहौली एजेंसी पंजाब का एक सर्वे है जिसमें एक सर्वे ये दावा करता है कि लाहौर में शोर की आलूदगी 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. इसका मतलब ये हुआ कि इतने ज़्यादा लोगों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पहले से ही ख़तरे में है। नंबर 3 पैसेज इज़ फॉलो द उर्दू मीनिंग्स। ट्रांसपोर्टेशन नकलो हमल, कंस्ट्रक्शन तामीर, साइट्स जगहें, अप्लाइंसेस आलात, पैटर्न नमूना मिसाल मॉडल, मोड अंदाज तरीका, व्हीकल गाड़ी, स्ट्रेसफुल तकलीफ दे, कम्युनिटी तबका ग्रो, पॉपुलेशन आबादी, ग्रोथ अफजाइश, डेवलपमेंट
ترقی، ویکلر گاڑیوں کی، ملٹیپلائی ضرب دینا، زیادہ ہونا، ایمنس بہت زیادہ، انوارنٹیڈ ناجائز، ہانکنگ ہارن کا شور، ریزیڈینشل رہائشی، ایکسپوز کھلا چھوڑنا، ریزیڈنٹ رہائشی، پرماننٹ مستقل، انوائڈیبل جس سے بچا نہ جا سکے. فالو دا اردو ٹرانسلیشن. The major causes of noise pollution in Pakistan are road traffic, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. پاکستان میں شور کی آلودگی کے سب سے بڑی وجوہات سڑک کے تعمیراتی مقامات، برقی آلات کا لاپرواہی سے استعمال اور بلند تقاریر کے طور طریقے ہیں. Noise coming from different modes of transport, vehicles, airplanes, trains, ships proves to be highly stressful for human communities. ٹرانسپورٹ جو گاڑیوں، ہوائی جہازوں، ریل گاڑیوں اور بحری جہاز پر مشتمل ہے، ان سے مختلف انداز سے آتا ہوا شور انسانی گروہوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. شہری علاقوں میں آبادی میں اضافے اور ترقی سے گاڑیوں کی ٹریفک میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. This has given rise to immense noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. اس نے زیادہ تر ڈرائیوروں کے ناجائز ہارنوں کے شور کی شکل میں آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable sources of noise pollution. ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشن کے قریبی رہائشی کالونیوں میں بہت زیادہ اضافے نے بھی رہائشوں کی شور کی آلودگی کے مستقل اور ناگزیر ذرائع کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے. فالو دا ورڈز میننگ آف نیکسٹ پیسیج نمبر 4. ٹائم کنزیومنگ وقت لیوا، جس میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہو. اکوپمنٹ ساز و سامان. گرلنگ ناک میں دم کرنا، یعنی شور شرابہ ہونا، کسی چیز کی آواز سنائی دینا. پرسنگ تیز اور چبھنے والی. ڈسٹرب پریشان کرنا. فیٹگ تھکن، تھکاوٹ. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ تعمیراتی جگہوں پر ہونے والا کام ہے. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. شہری علاقوں میں تعمیراتی کام عموماً آہستہ اور وقت لیوا ہوتا ہے. The transport and equipment used at construction sites, its grilling and pressing sound is a big source of noise pollution. ٹرانسپورٹ اور آلات جو تعمیراتی جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، ان کی سخت اور چیخنے والی آواز شور کی آلودگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. It not only disturbs the general public but also affects construction workers by causing mental fatigue. یہ نہ صرف عام لوگوں کی پریشانی کرتا ہے، عام لوگوں کو پریشان کرتا ہے، بلکہ تعمیراتی کاریگروں کو ذہنی تھکاوٹ دے کر متاثر بھی کرتا ہے. ویل گائز، اب آپ نے اس کے اردو ٹرانسلیشن کو تیار کرنا ہے، اس کے اردو میننگز کو تیار کرنا ہے، ورڈ سینونیمز کو بھی غور کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان 4 پیسیجز کے اسپیلنگس کو بھی اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. ویل گائز، اسٹے بلیسڈ ایٹ ہوم. اللہ حافظ.